السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في حصة أخرى من حصص تعلم اللغة الفرنسية. هذه الحصة إن شاء الله غادي نقراو هذا النص وغادي نحاولوا نفهموا المعاني ديالو. دونك العنوان ديال هذا النص هو La Convention internationale des droits de l'enfant أو باللغة العربية الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل. دونك غادي نحاولوا نقراو هذا النص بالطريقه اللي كنا كنقراو بها سابقا، اللي هي القراءه المقطعيه. هذه القراءه خاصه بالناس المبتدئه داكوغ او المتعثره. دونك ال مع ا كنقراوها لا. C avec ON se prononce quand. V avec EN se prononce vent. La, quand, vent. T avec ION, T مع ION كنطقوها سيون. D'accord? T مع ION كنطقوها سيون. La convention. La convention. IN. IN كنطقوها 1. Terre. Donc, regarde. T مع ER غنطقوها terre. دونك هاد ار الا جات في نهايه الكلمه غنطقوها اي، ولكن ملي كتجي في وسط الكلمه كنطقوها تيغ ار. داكوغ. انتر نا سيون. رغا قلنا تي مع اي او ان كنطقوها سيون. نا سيون نال ناسيونال. لا كونفونسيون انترناسيونال. لا كونفونسيون انترناسيونال هي الاتفاقية العالمية. داكوغ. دي دونك دي مع اس كنطقوها دي. دي دروا دروا. تي اس في الاخير ما كنطقوهاش. دو ال افيك اون لون. اف افيك او ا ان كنطقوها فون. دو l'enfant. De l'enfant a vu. Donc, la Convention internationale des droits de l'enfant a vu le jour, a vu le jour le 20 novembre, le 20 novembre 1989. 1989. Donc, la Convention internationale هي الاتفاقية العالمية. La Convention internationale الاتفاقية العالمية des droits de l'enfant لحقوق الطفل a vu le jour le 20 نوفمبر 1989. تأسست في 20 نوفمبر 1989. C'est, donc c'est avec EST, كنطقوها c'est. C'est un, donc هذه كندير لا ليزون مع هذه كنطقوها تان، وهاد ان كذلك كنديروا لا ليزون مع ا كنقراوها نا. C'est un accord. C'est un accord qui regroupe. C'est un accord qui regroupe un ensemble de principes. Un ensemble de principes et d'obligations. Et d'obligations reconnues. Reconnues de façon universelle. دونك غادي نعاود نقرا هذه الفقره ونشرحها لكم باللغه العربيه. دونك
La Convention internationale des droits de l'enfant. الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل a vu le jour le 20 novembre 1989. تأسست في يوم 20 نوفمبر 1989. C'est un accord qui regroupe un ensemble de principes et d'obligations reconnues de façon universelle. C'est un accord. هو اتفاق. C'est un accord qui regroupe un ensemble de principes. هي اتفاقية أو هو اتفاق يجمع مجموعة من المبادئ والالتزامات. Les principes هم المبادئ et d'obligations والالتزامات reconnus de façon universelle. المعترف reconnu المعترف بها de façon universelle المعترف بها عالميا. D'accord? Cette convention donc هاد السي مع ات غنقراوها cette convention. Cette convention a pour but de reconnaître. Cette convention, je suis désolé, cette convention a pour but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants. Donc cette convention a pour but. Cette convention a pour but. هذه الاتفاقية تهدف. Cette convention a pour but. هذه الاتفاقية تهدف de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants. De reconnaître. هذه الاتفاقية تهدف إلى معرفة de reconnaître et protéger أو الاعتراف عفوا de reconnaître تهدف إلى الاعتراف et protéger وحماية les droits spécifiques des enfants. Les droits spécifiques des enfants. الحقوق المحددة للأطفال. D'accord? الحقوق المحددة للأطفال. Elle lutte également contre l'implication des enfants dans les conflits armés et contre toutes sortes d'exploitation. Elle lutte également contre l'implication. ainsi ما قسمناش هذه الكلمات. Elle lutte également. Elle lutte également contre l'implication des enfants dans les conflits armés et contre toutes sortes d'exploitation. Donc, et contre toutes sortes d'exploitation. Donc, je répète, cette convention a pour but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants et lutte également contre l'implication des enfants
dans les conflits armés et contre toutes sortes d'exploitation. Cette convention a pour but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants. هذه الاتفاقية تهدف إلى الاعتراف وحماية الحقوق المحددة للأطفال. Elle lutte également contre l'implication des enfants dans les conflits armés et contre toutes sortes d'exploitation. Donc, elle lutte également. Elle lutte également. Elle lutte également contre l'implication. كما أنها تكافح. Elle lutte تكافح ضد contre l'implication. كما أنها تكافح ضد إشراك l'implication des enfants dans les conflits armés. إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. Les conflits armés. كما أنها تكافح ضد إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. Et contre toutes sortes d'exploitation. وضد جميع أنواع الاستغلال. Toutes sortes d'exploitation. جميع أنواع الاستغلال. L'enfant, donc voilà, l'enfant est défini comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. L'enfant est défini comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Il a le droit d'être protégé. Il a le droit d'être protégé, nourri, soigné. J مع N كنقراوها ني. Donc ni avec E, nié, نقراوها nié. Soigner et éduquer, de s'exprimer, de pratiquer ses loisirs. Donc, l'enfant est défini comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. الطفل يعرف أي إنسان أو الطفل هو أي إنسان لم يتجاوز 18 من عمره. Il a le droit d'être protégé. له الحق في الحماية. nourri, التغذية. soigner, الرعاية. et éduquer, والتعليم. de s'exprimer, التعبير. de pratiquer ses loisirs. وممارسة هواياته. دونك لهنا غادي نكونوا سالينا الحصه ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا ويكون الشرح واضح. نشوفكم في الحصه المقبله ان شاء الله.